قال الإمام المقرئ المحقق علي ابن محمد الضباع في كتابه فتح الكريم المنان في آداب حملة القرآن، قال رحمه الله: وأن ينزه نفسه من الرياء. أول أدب في مجلسنا هذا أن ينزه نفسه من الرياء، من الآداب التي ينبغي للمعلم أن يتحلى بها. وهكذا المتعلم، هذه الآداب أكثرها يشترك فيها المعلم والمتعلم. فماذا عسى أن ينفعك الناس في الحديث؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهكذا لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله. إذا فلماذا تعمل للناس؟ ما ينفعوك ولا يضروك إلا بإذن الله. لماذا تعمل لهم وترائي؟ تعلم ليقال معلم، تقرئ ليقال مقرئ، تقرأ ليقال قارئ. في الحديث أول من تسعر بهم النار ثلاث، ومنهم عالم، ليس كذلك؟ قارئ. نعم. فنحذر من هذه الخصلة الذميمة، والله المستعان. أنا في الحديث أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فالتعليم والإقراء عبادة عظيمة، لكن إذا كانت لغير الله ذهبت هباء، بل كانت عاقبتها خسرا ونكالا. ثم قال: والحسد. كذلك معلم لا ينبغي أن يتصف بهذه الصفة الذميمة. في الحديث: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا. الحسد مذموم، والحسد هو تمني زوال النعمة على الغير. الله عز وجل أكرم مقرئا مثلا بقبول الناس له وانتفاع الطلاب بعلمه أو بمؤلفاته أو بسماعه، وإذا بك أنت أيها المقرئ تحسده، تتمنى أن لا يكون على هذه الحال. لماذا؟ هذا حسد، لا يجوز. ولا تحاسدوا، فالحسد خصلة ذميمة فيها اعتراض على الله عز وجل. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه لأنك لم ترض لي ما وهب. أنت تعترض، فالله عز وجل كما قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم. فهو الذي أعطى هذا وأعطى هذا وأعطى هذا، أعطى هذا صوتا حسنا وأعطى هذا هيئة حسنة وفهما حسنا وذكاء وحفظا وقبولا ومالا وكل شيء. كلا نمد هؤلاء كمل من عطاء ربك. ولذلك إذا رأيت في غيرك ما تحب اسأل الله عز وجل، كما قال سبحانه: واسألوا الله من فضل. لا تتمنى زوال نعمة الله على فلان، إنما تمنى أن تعطى مثلها، لأن هذا ليس من الحسد. كما في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا. إذن هنا يحسد. أو رجل آتاه الله القرآن، هذا يحسد. لكن حسد الغبطة الذي تتمنى أن تعطى مثله، أن تكون مثله، دون أن تتمنى زوال ما أكرم به. ثم قال: والحقد، يكون قلبه مملوءا ببغض فلان، هذا حقد. قال: والغيبة، يذكر غيره بما يكره. حتى قال بشر بن الحارث الحافي العابد المشهور: هلاك القراء في خصلتين. هلاك القراء في خصلتين، في صفتين، يعني يكثر وقوع القراء فيها. والقراء في زمانهم لا يقصد القراء في زماننا، فالقراء في زمانهم علماء. إذن هلاك كثير ممن ينتسب إلى الخير في خصلتين، ما هما؟ الغيبة والغرور، العجب.
يغتاب غيره ويعجب بنفسه. وهذا في الغالب، أن من شغل نفسه بالغيبة فإنه يعجب بنفسه، وإلا لو انشغل بعيوب نفسه لما وجد وقتا أن ينظر في عيوب الناس. ونهينا عن تتبع عورات المسلمين كما في الحديث: الذي يتبع عورات أخيه سيفضح. قال: واحتقار غيره وإن كان دونه. لا تحتقر الناس، هذا كبر. الكبر بطر الحق وغمط الناس، احتقارهم وازدراؤهم. كما قال بعضهم ايش: يا أرض اشتدي ما حدا أدي. هذه بلهجة يعني شامية. يمشي على الأرض ويقول لا يوجد أحد مثلي، كأن الناس تحت وهو فوق. هذا كبر، يحتقر غيره. وهكذا قد تكون في معهد فيه مستويات، فيأتي الطالب المبتدئ وإذا بك تراه بنظرة احتقار وازدراء. أنت من الختام وهو لم يختم، أنت من المتقنين أداء وهو لم يتقن، أنت ممن ترقى في العربية ففهم الكثير وهو لم يفهم. وإذا بك تراه كأنه هنا تحت في الأسفل وأنت فوق. فالعجب شيء في النفس قد لا يظهر لكن قلبك مملوء به، ولا يجوز لحامل القرآن أن يتصف بهذه الصفة، أن يحتقر غيره وإن كان دونه. تأمل في قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ماذا كنت قبل سنين؟ أسوأ منه، أدنى منه. إذن ما أعطيته هو فضل من الله، ليس بذكائك ولا بحولك ولا بقوتك. قال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم. إذن هذا الذي أعطيته من العلم من علمك؟ علمك الله، أكرمك بذلك، وهو قادر أن يأخذه منك. كم من الناس كان من أهل الخير ثم صار من أهل الشر، كان من أهل الإسلام ثم صار من أهل الكفران، كان من أهل السنة ثم صار من أهل البدعة، وهكذا. هذا كثير. فالثبات عزيز وهو بيد الله عز وجل، يكرم به من شاء. فلا تحتقر غيرك وإن كان أقل منك فهما وعلما وحفظا، بل اسعى في نفعه وتعليمه. في الحديث: والله في عون العبد ما كان ايش؟ العبد في عون أخيه. تريد أن يعينك الله، أن ييسر لك، ابذل وقتك لإخوانك ومما رزقناهم ينفقون. ثم قال: ومن العجب كذلك، لا ينبغي المعلم أن يعجب. ثم قال: وقل من يسلم منه. العجب مراحل، فقل من المعلمين من يسلم من العجب، يعجب بنفسه، بصوته، بأدائه، تلاوته، بإمامته، بقراءته، وهو ابتلاء، نسأل الله أن يسلمنا منه. تذكرون قصة الكسائي ليس كذلك؟ لما قال إيش؟ صليت بالناس بهارون الرشيد وهو الخليفة فأعجبتني قراءتي، هو إمام القراءة. قال: فأعجبتني قراءتي فأخطأت خطأ ما يخطئه صبي. إمام القراءة ويخطئ خطأ قال لا يخطئه صبي. أردت أن أقول لعلهم يرجعون فقلت لعلهم ترجعين، حتى لا يوجد العربية، وهو إمام الكوفة في اللغة وإمام الكوفة في القراءة. قال: لما أعجبته نفسه بلي فقرأ بشيء ما يخطئه صبي، لعلهم ترجعين. هذا موجود. قال: فما اجترأ هارون أن يرد علي. هيبة العلماء في ذلك الزمان، هارون الخليفة، ما هو رئيس فقط مثل ما يكون في زماننا رئيس بلدة أو دولة، لا، خليفة الدول المسلمة هذه كلها تحته. قال: فما اجترأ هارون أن يرد عليه، لكنه لما انتهيت من الصلاة قال: يا كسائي أي قراءة هذه؟
إيش وجه هذه؟ هل هذه صحيحة؟ قال قد يعثر الجواد. جواد يعني الخيل قد يحصل له سقطة، وهكذا قد يحصل للإمام إيش؟ هفوة، قد يخطئ، فليس غريبا. لكن الشاهد من القصة أنه قال إيش؟ فأعجبتني قراءتي، وإمام إمام في القراءة وإمام في العربية وغير ذلك رحمه الله. إذن العجب ينبغي ألا نتحلى به معلما أو متعلما، ونسعى في دفعه، فلا بد من جهاد. هذه الصفات الذميمة تطاردنا وتلاحقنا ما زلنا أحياء. إذا ماذا نصنع؟ نجاهد أنفسنا في اجتنابها. إذا داخلك غرور اطرد هذا الغرور، انظر في نفسك، من أنت؟ عبد ضعيف لا حول لك ولا قوة. ولذلك ذكر الشيخ عبد العزيز البرعي يقول: إذا أعجبتك نفسك افتح صفحة من القرآن ثم اقرأ هذه الصفحة، هل تعرف قراءاتها؟ هل تعرف فقهها؟ هل تعرف نحوها؟ هل تعرف تفسيرها؟ هل تعرف؟ تجد أنك تجهل أكثر وأكثر مما تعلم. إذا من أنت؟ في ماذا تعجب؟ صفحة من القرآن لا تعرف لغتها ولا تفسيرها ولا أحكامها ولا قراءاتها ولا وتعجب بنفسك. أي نعم. إذا نطرد العجب. وهكذا الصفات الذميمة. ثم قال: ومن المزاح وجهان، مزاح ومزاح، يعني الإكثار منه أو المزاح المبالغ فيه الذي يصل إلى حد الخلاعة كما مر، لأن المزاح في أصله مباح، ونبينا صلى الله عليه وسلم مازح أصحابه لكن بالحق. من يذكرنا حديثا في مزاح النبي صلى الله عليه وسلم؟ يمر بالصبي ويقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير. يمازح الصغير. والكبيرة أيضا لا يقول: لا تدخل الجنة عجوز. تعرفون هذه القصة ليس كذلك؟ وهكذا يمسك بالصحابي فيقول: من يشتري العبد؟ هو حر. قال: أنا حر. فيلتفت فإذا إيش؟ إذا به النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: تجدني إذا كاسدا، يعني لا يشتريني أحد يا رسول الله. قال: لكنك عند الله لست بكاسد. كانت فضيلة عظيمة وتزكية عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا المزاح جائز لكن دون إيش؟ مبالغة، وألا يكون إلا بحق. ثم قال: ودني المكاسب، كذلك يجتنب المعلم أن يعمل بالأعمال الدنيئة التي يزدريها الناس أو يذمها الناس أو يخالطها شيء من الشبهات، والله المستعان. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa la amma ba'd. Melanjutkan dari apa yang kita telah baca, yaitu tentang adab muallim, ya, dan juga syarat-syaratnya. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, Syekh Al-Alim, kemudian juga ya, yaitu Ali bin Muhammad Ad-Dubba rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan itu adalah hendaknya ini para pengajar, dan ini juga ya bersekutu atau berserikat padanya para yaitu pelajar, yaitu orang yang belajar, yaitu untuk menjauhkan dirinya dari riya, untuk membersihkan dirinya dari riya, ya, karena riya ini adalah ya perkara yang bisa ya merusak amalan seorang ya hamba, ya, semana tadi ya beliau telah sebutkan bahwasanya riya ini bisa menjadikan batal amalan seorang hamba. Kemudian ya tadi terkait bahwasanya ya adab ini hendaknya dimiliki juga ya para pelajar. Bahwasanya tadi wa'lam anal ummah, ya, bahwasanya ketahuilah bahwasanya umat seandainya mereka ini berkumpul ya kemudian ingin memberikan manfaat kepadamu, maka ya tidaklah mereka bisa memberikan manfaat melainkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Begitu pula tidaklah mereka bisa memberikan mudarat
ya melainkan ya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tuliskan. Dan selanjutnya kemudian ya bahwasanya al hasad, ya dalam hasad ini maka ini juga ya tidak sepantasnya ya bahwasanya seorang itu ya untuk berlaku hasad terhadap saudaranya. Ya tadi juga disebutkan dalam hadis ya tentang riya, ya tentang riya bahwasanya awal ya mantusa'ar bihimun nar, ya awal yang diseret ya mereka ini ke dalam neraka adalah al-alim, yaitu seorang yang berilmu ya tetapi tidak ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala, dia menginginkan pujian dari manusia. Atau bisa jadi al-qari, yaitu seorang yang belajar Al-Qur'an ya kemudian ya dia tidak menghendaki dengannya wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ya telah mengatakan ana aghna syuraka ya anis syirik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh ya kepada sekutu. Ya tidak butuh kepada sekutu. Maka ya hendaknya diwaspadai tentang hendaknya seorang itu mengikhlaskan apa yang dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal hasad ya dan juga tentang hasad ya bahasanya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, la tahasadu, dan janganlah kalian apa saling berhasad ya. Dan hasad ini adalah ya perangai yang tercela ya, yaitu seorang menginginkan hilangnya kenikmatan ya dari selainnya. Seorang menginginkan bahasanya suatu kenikmatan yang ada pada saudaranya kemudian dia menginginkan untuk hilang darinya ya. Dan apabila seorang itu dimuliakan ya menjadi seorang ya misalnya melihat saudaranya menjadi seorang mukri atau seorang yang ya yang kuat hafalannya dan fisikalnya ya, tetapi ya hendaknya seorang itu tidak ya berlaku hasad terhadap saudaranya ya. Apabila misalnya seorang ya bisa mengambil manfaat ya dari pelajaran dari saudaranya ya, kemudian apa ya seorang yang apa misalnya tulisan-tulisannya diambil manfaat oleh manusia ya kemudian bisa memberikan manfaat kepada manusia juga, maka tidak selayaknya bahwasanya seorang itu melakukan hasad ya terhadap orang tersebut ya. Karena hasad ini adalah merupakan perangai yang tercela, karena Allah Subhanahu wa taala ya telah mengatakan nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, ya kami telah bagi di antara mereka itu ya ma'isyah ya mereka, yaitu apa kehidupan mereka ya. Jadi seorang yang hasad itu adalah merupakan bentuk ya iktirad ya, bentuk protes ya terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada ya hambanya ya. Begitu pula apa ya fala, maka janganlah seorang itu apa melakukan hasad ini, karena Allah Subhanahu wa taala kullan namuddu haula wa haula ya min ata'i rabbik, ya bahwasanya kami memberikan kepada mereka ya dan juga kepada yang lainnya, dan ini adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ya seorang yang sepantasnya dia lakukan ya, dia hendaknya minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak perlu dia hasad terhadap saudaranya, tetapi dia minta pada Allah Subhanahu wa taala karunia-Nya. Ya, dan juga tadi telah disebutkan bahwasanya la hasad ya, dalam hasad ini tidak boleh melainkan ya kepada dua orang, dan ini yang disebut dengan ghibthah, yaitu bahwasanya seorang itu yang melihat ya saudaranya diberikan harta kemudian atau diberikan ilmu kemudian digunakan di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang diperbolehkan seorang menginginkan menjadi semisalnya yang disebut ghibthah, bukan hasad. Kemudian selanjutnya adalah ya terkait dengan al-hiqd ya, yaitu kedengkian. Ya, kedengkian bahasanya tidak layak seorang itu ya mendengki pada ya saudaranya, ya mendengki ya kepada saudaranya. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan al-ghibah, yaitu menyebutkan ya dari apa yang dimiliki oleh saudaramu dengan apa yang tidak disukai oleh saudaramu. Ya, ini yang disebut dengan ghibah. Kemudian ya dikatakan bahasanya Bishr ibn al-Haris rahimahullah taala bahwasanya ya halak ya atau kebanyakan hancurnya yang bisa atau yang bisa membinasakan ya pada ya orang, pada para qurra ini bisa ya, dan siapa saja ya yang seperti ini terjadi padanya, itu ada dua perangai, yaitu apa al-ghibah wal ujub ya, yaitu ya ghibah yang seorang, karena seorang yang memiliki ilmu kadang apa ya dia menggunjing saudaranya, kemudian ya akhirnya timbul darinya apa al-ujub, yaitu merasa bangga diri ya, merasa
bangga diri, kemudian nanti ujung-ujungnya juga bisa merendahkan dari saudaranya. Maka ya hendaknya seorang itu untuk ya sibuk dengan dengan aibnya diri sendiri, dengan aibnya dirinya sendiri. Ya tidak sibuk dengan dengan aibnya orang lain, tapi hendaknya seorang itu menyibukkan ya dirinya itu ya dari mengoreksi dirinya sendiri, ya. Karena ya apabila seorang itu sibuk dengan aibnya orang lain, ya bahkan dia tatabba, ya mencari-cari aibnya orang lain, bahkan nanti Allah Subhanahu wa taala akan yafdah, ya akan menyingkapnya. Allah Subhanahu wa taala akan ya membongkarnya, ya membongkar dari aibnya. Kemudian ya wahtiqar ghairihi wa in kana dunah, itu kemudian merendahkan selain dia, ya sekalipun dia adalah di bawahnya. Misalnya seorang yang baru masuk ya ke program atau ma'had dan semisalnya, kemudian ya engkau telah mutqin dalam Al-Qur'an dan semisalnya, memiliki ilmu yang lebih banyak dan semisalnya, kemudian engkau merendahkan ya orang yang baru atau santri yang baru masuk ya ke ma'had, ya kemudian direndahkan, dianggap bahwasanya dia tidak lebih tahu dari dirinya, ya maka hal yang semacam ini tidaklah pantas dilakukan. Begitu pula dari ujub juga, ya dari ujub yang tadi juga ya bahwasanya ini adalah merupakan ya perangai yang tidak baik, dan ya disebutkan di sini sedikit sekali orang yang selamat, ya selamat darinya, ya selamat dari dari ujub ini. Kemudian tentang ya ujub ini tadi beliau menceritakan tentang kisahnya Al-Kisai. Ya beliau ketika itu mengimami ya Al-Imam ya Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ya tetapi ya Kisai rahimahullah taala ini, dan beliau adalah ahli bahasa ya dan juga ahli qiraat. Ya kemudian beliau ya merasa takjub dengan bacaannya. Ya, merasa takjub dengan bacaannya, sehingga ketika beliau ingin mengatakan atau membaca la'allahum yarji'un, kemudian mengucapkan dengan la'allahum yarji'in. Dan ini adalah ya qiraah yang anak kecil pun ya tidak akan salah ya dalam membaca ini. Akan tapi ya karena perbuatan tadi yaitu ujub, merasa bangga diri, maka beliau terjatuh kepada kesalahan, ya karena tidak ya Harun Ar-Rasyid ini merasa di bawah dari Kisai dalam hal keilmuan, kemudian enggan untuk menegur Kisai, ya sampai akhirnya menanyakan itu dengan cara menanyakan qiraah apakah yang kau baca tadi wahai Kisai, ya kemudian ya Al-Kisai mengatakan ya bahwasanya ya al-jawad itu yaitu kuda, ya kuda itu terkadang ya terpeleset juga. Jadi walaupun kuda itu larinya kencang dan sebenarnya, tapi ya orang itu walaupun setingkat imam, ya maka dia bisa saja dirinya itu terjatuh ke dalam kesalahan, ya terjatuh dalam kesalahan. Kemudian juga tadi ditambah tentang al-kibr, yaitu kesombongan, bahwasanya ya namanya kibrul haq wa ghamtun nas, yaitu menolak kebenaran dan merendahkan manusia, maka ini tidak diperbolehkan. Ya sebagaimana tadi telah disebutkan bahwasanya ya ini adalah ya tidak diperbolehkan dari segi seorang itu merendahkan pada saudaranya. Ya begitu pula bahwasanya kadzalika kuntum min qablu famanallahu alaikum. Ya kalian ya sebelumnya itu ya tidak memiliki apa-apa, kemudian Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia kepada kalian. Yang memberikan karunia kepada kalian. Kemudian wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan padamu apa yang sebelumnya kalian tidak mengetahui. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha mampu untuk mengambil ya dari apa yang telah diberikan pada seseorang. Jadi seandainya Allah Subhanahu wa taala itu mau mengambil ini ya sangat bisa. Maka hendaknya ya tidak sepantasnya seseorang itu menyombongkan dirinya. Ya, apabila ya Allah inginkan misalnya yang sebelumnya dia adalah termasuk ahlul khair kemudian menjadi ahlul syar. Seorang yang sebelumnya dia adalah ahlul Islam kemudian menjadi ahlul kufur, ya, dan hendaknya ini ya menjadi perhatian ya selama kita melihat ya saudara kita ada di bawah kita, maka ya hendaknya kita bantu, ya kita tolong, karena wallahu fi aunil abdi, ya maka al abdu fi auni akhi, ya karena Allah Subhanahu wa taala akan membantu ya seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya, ya maka hendaknya ini menjadi menjadi akhlak seorang, yaitu bisa membantu dari saudaranya. Kemudian di sini juga ya bagaimana upayanya hendaknya seorang itu
berusaha dengan keras untuk menjauhi ya sifat-sifat yang tercela tadi. Ya, berusaha keras untuk menjauhi sifat-sifat yang tercela tadi. Kemudian Syekh Abdul Aziz Al-Burai hafizahullah taala ya ketika ya beliau ya mengingatkan pada kita sekalian, apabila seorang itu merasa takjub ya dengan dirinya sendiri, maka bukalah Al-Qur'an. Ya, kemudian bacalah Al-Qur'an tersebut. Ya, bacalah Al-Qur'an, kemudian tanyalah ya kepada dirimu, apakah engkau telah mengetahui tentang qiraah yang terkait dengannya, atau terkait dengan tafsirnya, atau terkait dengan bahasanya, atau terkait dengan hukum-hukumnya. Ya, apabila tidak, ya maka hendaknya seorang itu malu bahwasanya ya dirinya itu banyak hal yang belum ya diketahui. Kemudian ya terkait dengan mizah, ya wa minal mizah, yaitu mizah yang tidak kelewatan, ya bahwasanya Nabi SAW ya pernah juga bercanda pada ya seorang anak, ya Aban Umair mafa'alan Nughair, yaitu ketika burungnya mati, kemudian Rasulullah SAW menyapa ya Aba Umair, kemudian apa yang dilakukan oleh burung kecil yang dia miliki, kemudian ini diantara bentuk mizah dari Rasulullah SAW. Betul pula ketika Rasulullah SAW ya bersama dengan seorang al-ajus, yaitu seorang wanita tua, yang kemudian bahwasanya ajus ini tidak masuk ke dalam surga, ya tidak masuk surga. Kemudian nenek ini ya menangis, ya kemudian ya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya tidak masuk ya dalam surga itu nenek tua, ya karena umur nanti ya penghuni surga adalah ya masih ya berumur 30-an atau 33-an ya dan semisalnya. Kemudian juga ketika beliau ya memegang seorang budak, siapa yang ingin membeli budak ini, ya tetapi ya di sini menunjukkan bahwasanya ya bukan untuk ya merendahkan, ya bukan untuk merendahkan, ya tetapi bahwasanya seorang itu ketika bercanda maka di situ adalah dengan kebenaran dan tidak tujuannya adalah untuk merendahkan. ثم قال رحمه الله: وأن يصون بصره عن الالتفات إلا لحاجة. المعلم أثناء تعليمه وإقرائه يصون بصره عن الالتفات إلا لحاجة حتى لا ينشغل عن قراءة التلاميذ. قال: ويديه عن العبث بهما إلا لحاجة. كذلك يكون تركيزه منصبا على قراءة من بين يديه حتى يتحصل المطلوب والمقصود من القراءة. أما إذا كان المعلم مشغولا عن قراءة الطالب فربما يلحن أو يخطئ وكذا، والمعلم مشغول القلب. قال: وأن يزيل نتن إبطه وما له رائحة كريهة به، فيتنظف ويكون على أكمل حال في النظافة، لأنه يجلس مجلسا عظيما، كيف لا وهو يقرأ كلام الله عز وجل. قال: ويمس من الطيب ما يقدر عليه، إن قدر على أن يتطيب فهذا أيضا حسن. الإمام مالك رحمه الله كان إذا جلس للحديث لبس أفضل اللباس. هكذا أيها المعلم، إذا صرت معلما إذا جلست للتعليم البس أحسن اللباس، فأنت تجلس لتقرأ كلام الله عز وجل. قال: وأن يلازم الوظائف الشرعية، مثل ماذا؟ قال: من قص الشارب وتقليم الظفر، لا يؤخر الظفر حتى يطول ويتسخ، هذا لا ينبغي. أي نعم، تفقد ظفرك، متعلم أو معلم، إذا طال عجل بتقليمه. قال: وتسريح اللحية ونحوها. إذن الخلاصة أن المعلم يكون على أحسن هيئة وأكمل حال، لأنه محل قدوة يقتدي به طلابه ومحبوه، وهو يجلس ليعلم أفضل كلام، فلذلك يكون على أفضل حال. نعم. Kemudian yang berkata penulis rahimahullah taala, hendaknya yang menjaga ya seorang muallim, yakni pandangannya, ya menjaga ya pandangannya dari menoleh, ya melainkan karena adanya suatu kebutuhan. Jadi ketika dia menerima bacaan dari muridnya, ya maka hendaknya dia memfokuskan ya kepada murid tersebut, ya. Jadi orang yang berada di hadapannya maka dia fokuskan pada ya orang yang belajar padanya. Ya, karena bisa jadi apabila dia menoleh dan semisalnya, ya bisa jadi si murid ini yalhan, yaitu salah dalam baca, ya atau ya salah, ya kemudian dia tidak mengetahui, maka ini hendaknya
bahwasanya seorang pengajar itu ya tidak menoleh, ya menoleh-noleh, ya kecuali karena adanya suatu kebutuhan, dan juga ya tangannya tidak melakukan perbuatan yang sia-sia, ya banyak gerakan ya dengan tangannya, melainkan bahwasanya itu adalah karena suatu kebutuhan, ya karena suatu kebutuhan. Kemudian ya hendaknya bahwasanya seorang mu'alim itu, dan ini juga ya adab ini juga untuk muta'alim, yaitu untuk menghilangkan bau, ya bau busuk ya pada apa, ya pada keteknya, ya pada apa namanya, ketiak, ya pada ketiaknya, ya dan apa yang ya ada padanya dari ya bau yang tidak enak, ya bau busuk, ya bau yang tidak enak, ya kemudian hendaknya dia juga apa, memberikan ya pada badannya yaitu dari minyak wangi, ya dan apa yang dia mampu, ya ini untuk mu'alim dan juga untuk muta'alim, ya untuk muta'alim juga ya hendaknya diperhatikan. Kebetulan pula begitu pula, yaitu bahasanya hendaknya ya seorang mu'alim yakni melazimi ya pada ya tugas-tugas ya secara syariat, ya seperti apa ini sunnah-sunnah di dalam syariat ini, dari mencukur ya, mencukur apa, kumis, ya kemudian apa, memotong kuku, ya tidak membiarkan kukunya kemudian panjang atau ada kotorannya, ya maka hendaknya ini diperhatikan. Ini juga untuk muta'alim, ya kemudian juga merapikan dari lehyahnya, ya dia apa namanya, dia sisir dari lehyahnya, atau dia rapikan dari, maksudnya merapikan bukan dipotong ya, maksudnya ya dirapikan, maksudnya disisir ya semisalnya wanahwiha, ya kemudian di sini ya bahwasanya hendaknya seorang mu'alim itu dalam keadaan yang terbaik, ya karena dia mengajarkan kitabullah, mengajarkan Al-Qur'an, maka ya hendaknya dia dalam keadaan terbaik, ya, seperti Imam Malik tadi sebutkan, ya bahwasanya ketika beliau mengajar, beliau memakai pakaian yang paling ya paling baik, ya paling paling baiknya, ya karena seorang mu'alim ini adalah menjadi contoh ya bagi para pelajarnya, ya para santrinya, dan juga menjadi contoh bagi orang-orang yang mencintainya, maka selayaknya dia apa, menampakkan dengan penampilan yang terbaik. Alamat نزيد أو نقف؟ أنا يوسف نقف. يوسف من قال نقف؟ إن شاء الله نقف هنا إن شاء الله. الباب لا يزال فيه صفحات، إن شاء الله نواصل في هذه الآداب المجلس القادم. نكتب بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نحن